तो भाई सवाल में ये लिखा है कि कासिम की गाय ने एक बछिया को पैदा किया जिसका वजन पैदाइश के वक्त 40 किलो था और हर हफ्ते इस बछिया का वजन 5% बढ़ता जा रहा है। भाई डब्ल्यू निशानदेही करेगा बछिया के वजन की जब टी हफ्ते गुजर चुके होंगे। तो क्या डब्ल्यू एक लीनियर फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? अच्छा, अब यहाँ हमारे पास 4 इम्कानात दिए हुए हैं, लेकिन इनको देखने से पहले ज़रा इस पूरी बात को समझने की कोशिश कर लेते हैं। हाँ, तो अगर ये एक लीनियर फंक्शन है, तो जैसे-जैसे हफ्ते गुज़र रहे हैं, बछिया के वज़न को मुस्तकिल तौर पे एक ही मख़सूस कदर से बढ़ना चाहिए। यानी अगर हम कहते कि भई हर हफ्ते के हिसाब से इस बछिया का वज़न 5 किलो बढ़ रहा है, तब तो हम यही कहते कि ये W एक लीनियर फंक्शन को दिखा रहा है। लेकिन भाई सवाल में ये तो नहीं लिखा है कि वजन हर हफ्ते 5 किलो बढ़ रहा है, बल्कि सवाल में लिखा हुआ है कि वजन हर हफ्ते 5% बढ़ रहा है। यानी एक हफ्ते बाद इस बछिया के 40 किलो वजन में मजीद 5% वजन का इजाफा हो रहा होगा। मतलब अभी बछिया का जो वज़न है 40 किलो, उसको अगर हम 100% समझें तो उसमें मज़ीद 5% का इजाफा हो रहा होगा हर हफ्ते। यानी अगले हफ्ते उस बछिया का कुल वज़न होगा 105% ज़रब 40 के बराबर। या अगर इसी बात को हम डेसिमल में कहें तो ये वज़न बराबर हो जाएगा 1.05 ज़रब 40 के बराबर। और इससे अगले हफ्ते वज़न मज़ीद 1.05 गुना बढ़ जाएगा पिछले हफ्ते के मुकाबले में, और आगे भी यही सिलसिला चलता जाएगा। तो भाई अगर हम इस फंक्शन के बारे में ज़रा तफसील से सोचें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा कि W बराबर होगा 40 ज़रब 1.05 की ताकत T के। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बार पिछले हफ्ते के वज़न में 5% का इजाफा हो रहा है। या अगर हम इसको डेसिमल की शक्ल में लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगले हफ्ते जो वज़न होगा वो बराबर होगा पिछले हफ्ते के वज़न ज़रब 1.05 के, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। और भाई चूंकि वज़न एक मखसूस कदर से नहीं बल्कि एक मखसूस तनासब से बढ़ रहा है, इसलिए ये एक लीनियर फंक्शन नहीं है बल्कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। चले भाई वापस ज़रा अपने इम्कानात की तरफ चलते हैं। तो पहला इम्कान ये कह रहा है कि ये फंक्शन लीनियर है क्योंकि जब t 0 से t 1 के बराबर होता है तब W 2 अदद बढ़ जाता है। इस इम्कान की तो शुरुआत ही गलत हुई है। भाई ये फंक्शन एक तो हरगिज़ भी लीनियर नहीं है, और दूसरी बात यह है कि W कहीं से भी 2 अदद से नहीं बढ़ रहा। तो चलें दूसरे इम्कान पे चलते हैं। तो दूसरा इम्कान ये है कि ये फंक्शन लीनियर है क्योंकि W हर बार 5% बढ़ रहा है जैसे जैसे एक हफ्ता गुजरता जाता है। चले भाई ये इम्कान तो और भी ज़्यादा अजीब है क्योंकि इसमें भी पहली बात तो यह है कि फंक्शन को लीनियर कहा जा रहा है, जबकि आगे कह रहे हैं कि लीनियर फंक्शन में हर बार 5% बढ़ रहा है वज़न। मतलब एक मखसूस कदर के बजाय एक मखसूस तनासब से वज़न बढ़ रहा है, और ऐसा तो लीनियर फंक्शन में हो ही नहीं सकता। तो पहली बात तो यह है कि ये फंक्शन लीनियर नहीं है, और अगर लीनियर होता भी तो वो एक तनासब से नहीं बल्कि एक मखसूस कदर से बढ़ रहा होता। तो भाई ये भी हमारा इम्कान गलत हो गया। चलें भाई अब आखिरी दो इम्कान वैसे भी काम के लग रहे हैं क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो तीसरा इम्कान ये है कि फंक्शन W एक एक्सपोनेंशियल ताल्लुक दिखा रहा है क्योंकि जैसे जैसे एक एक हफ्ता गुजरता है वैसे वैसे W 5 अदद बढ़ता जाता है। भाई हाँ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है, लेकिन ये इम्कान बस यहीं तक ही सही था क्योंकि आगे ये कह रहे हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसलिए है क्योंकि हर हफ्ते वज़न में 5 अदद बढ़ रहे हैं। और भाई हमें मालूम है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में कभी भी एक मखसूस कदर से किसी चीज़ को नहीं बढ़ा रहे होते बल्कि एक मखसूस तनासब से बढ़ा रहे होते हैं, इसलिए ये इम्कान भी गलत है। भाई अब सिर्फ यही इम्कान बाकी रह गया है तो जाहिर है कि यही सही होगा, लेकिन फिर भी हम ज़रा इसको तसल्ली से परख लेते हैं।
تو یہ امکان کہہ رہا ہے کہ W ایک ایکسپونینشل فنکشن ہے جس میں بچیا کا وزن ہر ہفتے 1.05 گنا زیادہ بڑھتا رہتا ہے پچھلے ہفتے کے مقابلے میں۔ تو ہاں بھائی، یہ امکان بالکل صحیح ہے۔ تو چلیں، اب یہ حل کر لیا ہے تو ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو بھائی، اس سوال میں کہہ یہ رہے ہیں کہ بیان کی گئی صورتحال میں قدر لینئر انداز میں بدل رہی ہے یا ایکسپونینشل انداز میں بدل رہی ہے۔ تو بھائی، پہلی صورت تو یہ ہے کہ فیصل کے پاس ایک نایاب سکہ ہے جس کی قیمت 550 روپے کے برابر ہے، اور ہر سال اس کی قیمت پچھلے سال سے 10% بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ تو بالکل وہی مثال ہو گئی جو کہ ہم نے اپنی پچھلے سوال میں دیکھی تھی۔ بھائی، ہم ہر سال کے حساب سے 1.1 گنا اس سکے کی قیمت کو بڑھا رہے ہیں، اور 1.1 اس لیے کیونکہ قیمت 10% زیادہ ہو رہی ہے، یعنی ہم 110% سے ضرب دیں گے پچھلے سال کی قیمت سے تاکہ سکے کی اگلے سال کی قیمت معلوم ہو جائے، اور 110% کو ڈیسیمل کی شکل میں لکھیں تو وہ برابر ہو جاتا ہے 1.1 کے۔ اب بھائی، اگر یہ قیمت ایک مخصوص قدر سے بڑھ رہی ہوتی، مثلا 10 روپے ہر سال بڑھ رہی ہوتی، تب تو یہ قیمت لینئرلی بڑھ رہی ہوتی، لیکن چونکہ سوال میں قیمت ایک مخصوص تناسب یا پرسنٹیج سے بڑھ رہی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ قیمت ایکسپونینشلی بدل رہی ہے۔ چلیں بھائی، اب دوسری صورت یہ ہے کہ فرحین نے 7 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی ہے، اور اس گاڑی کی قیمت ہر سال 10,000 روپے کم ہو رہی ہے۔ بھائی، یہاں تو قیمت میں تبدیلی ایک مخصوص قدر سے ہو رہی ہے، نہ کہ ایک مخصوص تناسب سے، یعنی ایک سال گزرنے پہ گاڑی کی قیمت 7 لاکھ سے 10,000 کم ہو کے 6,90,000 ہو جائے گی، اور اس سے اگلے سال مزید 10,000 کم ہو کے گاڑی کی قیمت 6,80,000 ہو جائے گی، اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا جائے گا۔ تو بھائی، قیمت اس صورتحال میں لینئرلی بدل رہی ہے۔ اب ہماری تیسری مثال ہے کہ چترال میں مارخور کی آبادی ہر 5 سال بعد 3 گنا کم ہو رہی ہے۔ بھائی، ویسے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اتنا نایاب جانور اس دنیا میں اتنی تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر 5 سال بعد صرف 3 مارخور کم ہو رہے ہیں، بلکہ 3 گنا کم ہو رہے ہیں۔ تو بھائی، مارخور بالکل ایکسپونینشلی کم ہو رہے ہیں چترال سے۔ اچھا، اب یہ آخری مثال یہ ہے کہ عدنان ایک ہوٹل میں بیرے کی نوکری کرتا ہے، اور اس کو ہر روز 500 روپے کی ٹپ مل جاتی ہے۔ تو بھائی، اس صورت میں عدنان کی کمائی ہر روز کے حساب سے 500 روپے بڑھ رہی ہے، یعنی ایک مخصوص قدر ہے جو کہ ہر روز مستقل طور پہ بڑھ رہی ہے، نہ کہ ایک مستقل تناسب سے۔ اور بھائی، بس اسی لیے یہ قدر ایکسپونینشلی نہیں بلکہ لینئرلی بڑھ رہی ہے۔